सही सुना। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुनो फनकार च मैं तुसाडा अपना मेजबान शाबान जुलन शाबान। तुसा जान देवे कि मैं एक अदबी दौरे ते सफर ते रवाना हाँ। तुसाडे सवालात गिन के मशाहिर सराइकी जुबान अदब नाल तुसा को मिलवावन नाल एक आर करना पिया उन सिलसिले दे विच असरे नाल अज जेडे मेहमान हैं मैं उन्हां दा मुख्तसर जा तारुफ करना जुला। बाकी गल उन्हां ने खुद जानते हैं। मैं तुसे को दसना जुला कि देखो एक वेला इंजा भी आंदे जेड़े वेले असा को अपने आप को बदलना पौंदे, वक्त दे नाल टुरना पौंदे। दुनिया किथा पहुंच गई है, होलोग्राफी दा जमाना आ चुके और असा असाडी जुबान असाडी कौम अजान तोणी ओ पत्थर दे जमाने दे विच वधे, असा बहुत पिछे दे वधे। असा को वक्त दे नाल टुरना पोसी, वक्त दे नाल चलना पोसी और ई दौर दे तकाज़ियां को सामने रखेंदे होए जी को असा सोशल दौर आदे उन दौर दे तकाज़ियां को सामने रखेंदे होए और अपने जुबान अपने फनकार दी ते अपनी जुबान दी तरवीज दे विच जेड़े नाम वड्डे सामने आंदे ने उन्हां दे विच असले अज दे जेड़े मेहमान फनकार हैं सही साहिल संदीला साहब सदर अजोक अदबी बज़्म मकवल कला में मकवल कला अव्वल असा उन्हां नाल अलवेंदे हैं। लेकिन ई तो काबिल तुसा वीडियो को ज्यादा तो ज्यादा लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो और शेयर करे सो ताकि ढेर दोस्त जेड़ा असली बज़्म दा हिस्सा बन सकें और तुसा को बहुत अच्छा लग सी सरकार नाल गाल करके। हुजूर सब तो पहले तो आपका मुकम्मल जो है वो नाम दसे होता ताकि आसानी थी मुझे मेरे को अदा नहीं करना है। सबने पहले तमाम दोस्तों को साहिल संदीला सलाम कबूल थी वे। मेरा असल ना तो नवीद अख्तर है ते कलमी ना साहिल संदीला है। सदर अजोक अदबी फोरम मकबल कला तौसा शरीफ। बाकी अल्लाह खैर करे दोस्तों नाल गपशप करने हैं। पेज को लाइक फॉलो शेयर करे सो वीडियोस को इंशाल्लाह अल्लाह का सीचा सा। अच्छा साकू ये दसे सो के ओ केरे मुहर्रिकात हन जेड़े तुसा को ई दौर दे विच जारी गाल है डायरेक्ट इंसान ने वे और अच्छी सोच रखे ने वे और ई दौर को माशरे को ते कौम को ते हीरो को मिलवे ने पे बड़ा आहार है तुसड़ा। मैं इतना सफर करके सिर्फ ई तुसड़े कम को देख के इने दाद ते खिराज पेश करने वास्ते था मैं हाजिर था और तुसा इने बारे दसे सो आखिर वो केरी वजूहात है केरिया वजूहात है जेड़ा तुसा कोई पासे घेना है ओ तुसा ई बात मत बनानी चाहिए। गुजारिश ये है जो साडे इलाके दे विच क्या साडे नहीं पूरे सरायकिस्तान दे विच ये बज़मा ये मुशायरे ये कट तकरीबन खत्म थी चुके हैं जी। और सारे को जितना सीनियर शोरा हन ये एक नौजवान वास्ते को छाप बने खड़े हैं। ये ना के नौजवान को उदे बदहां देने अंत ना उन्हें बुझिया ते ना नौजवान ने को कोई जा प्लेटफार्म आ जो जिथा ये नौजवान अपने फन को आकने सामने गए। वो दोस्तन सारे में अपना आसिफ रही साहब फजल रही साहब दुहेब इकबाल कलीम यजदानी बस इन्हें दोस्तों नाली में मशवरा की तरह यार एक सब जो जिया प्लेटफार्म बनाना चाहिए जितना कम अस अपने इलाके दे पहले ते इलाके तक जी जो इलाके दे नौजवान को तो कम असाबू ते कहना जेरे लोग लुके वदन उन्हें को ये मौके मुयसर नहीं आते जी। तो उन्हें दोस्तों ने हर नाल वो ई टाइम भी उन्हें समझो सारे ओहदेदार सारे अजोक दे जी उन्हें ही नाल जरा पीछे असा एक प्रोग्राम दा बकायदा आगाज की सकते हैं। एक ये है जो खुशी महसूस ये थी है जो अजोक 6 साल ज्यादा साथी वाह 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 चले नहीं और मंथली प्रोग्राम है। क्या बात है। उनके बाद जरा हुन सरायकिस्तान दे विच अल्लाह दी मेहरबानी ये है जो वला ओ दौर वाला है बज़मा भी वाला है जेरा सा बूटा लाया अल्लाह दी मेहरबानी है उंजा हुन शाखा बहुत सारे खेड़ चुके। वाह वाह जो साडे अपने इलाके दे विच भी 5-4 बज़मा शुरू थी गए बिने इलाके ने विच भी शुरू थी गए। खुशी महसूस थी चलो भाई जेरा सा बूटा लाए ओ हुन छां भी देना पे ते उंदा फल भी क्या बात मुयसर आना। वाह 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 ये कामयाबी वजह है वाह वाह। अच्छा ये दसे सो के जेड़ा तुसे ये बंस मड़ई फोरम बनाया इंदे तहत अगर दिठा वने ता हूं तो नहीं तुसा कितने फनकारां को मुतारिफ करवा चुके वे अपने वसू नाल मिलवा चुके वे। वो ये है जो मैं तो ये समझदा जो तकरीबन सरायकी दे विच नौजवान लिखण वाले जितना भी हैं
اور یہ ٹائم جتنا بھی وائرل تھے وہ سارے اجوگ دی پیداوار ہے. ہاں واہ 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 بے شک وہی تے واہ کوئی کچھ تسلیم کرے یا نہ کرے ہن تک گمنام ہی رہا جی. یہ انہیں یہ اجوگ کو اعزاز ہے, اجوگ انہیں میدان وچ گھنے یہ اور این ٹائم وہ اللہ انہیں کو شہرت دی, اللہ انہیں کو تو جوڑی دے سب کو خوشی محسوس کی. اور اجوگ پلیٹ فارم انجا پلیٹ فارم ہے جن وچ کہیں بندے واسطے کوئی رکاوٹ کا نہیں, کوئی بندہ بھی ہے وہ اجوگ تے آ سکتا. یہ سب تو وڈی یقیناً یہ سب تو وڈا تسے طرفوں احسان ہے نویں فنکار کیتے اور نویں کلمکار کیتے. اور دوستو اے تسے کو جتنے وڈے دل نال ساحل صاحب دسنے پن تساں یقیناً آ سکتے وے اور میرے کو جڑے محبتاں انہاں میڈے نال ونڈین یقیناً میں تساں کو آکھساں کہ تساں ضرور اجوک دے دفتر ہو, اجوک دے پلیٹ فارم تے ہو, ان اسٹوڈیو دے وچ ہو اور انہاں کو ملو اور اے تساں کو متعارف کروے سن اپنے وسیب نال, اپنی زبان نال, اپنی قوم نال. تے ایویں اسے کو اے دسے سن دے حضرت کہ ایک ویلا ظاہری گل ہے اسا پہلے پرنٹ میڈیا دا دور ہے, اون دے بعد ول الیکٹرانک میڈیا آیا, اون دے بعد این عہد کو سوشل عہد آکھیا ویندے, سوشل میڈیا دا عہد آکھیا ویندے. اور اون دے وچ تساں جڑا کوشش شروع کیتی ہے ہن ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن کے اور میں سمجھدا یہ جڑا نال اپنا سلسلہ ہے یہ سارا سلسلہ اسے کو تساں سلیکٹ وسیب دا بنا دیتے. اچھا میں کو این دے وچ اے دسے سو کہ اتنے خوبصورت پروگرام دے بعد تساں ہن ای کو اگتے کیا سمجھ دو کہ کتھاں نےوندا کتھاں تانی کیڑے سیٹ اپ دے وچ نےوندا ارادہ رکھنے وہ اے نہیں جو یہ کوئی اجوک جڑا کوئی محدود نہیں, کوئی تحصیل دی, کوئی ضلع دی, کوئی علاقے دی, کوئی ڈویژن دی بات نہیں جی. یہ ہے پورے سرائیکستان دی بات. اور اساں سارے سرائیکستان دے جتنا بھی نوجوان شعراء کرام ہیں جہاں دے کو پلیٹ فارم کہانی اساں انہاں کو دلو سخت بسم اللہ دیں. سارا مقصد صرف اور صرف اپنی زبان دی خدمت کرنا. ہاں واہ 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 سارا کوئی بھی سارا مشن کہانی صرف اور صرف زبان دی خدمت ہے. اور اساں انہاں کو بلا سب تمام دوستوں کو سخت بسم اللہ واہ واہ سارے کو لنگا میں انشاءاللہ اساں نے جتنا تعاون تھی سی اساں وہ کرے سوں اور انشاءاللہ اساں انہاں کو میڈیا تے. واہ واہ واہ. اچھا میرا ایک بنیادی اور آخری سوال جڑا ہے کہ اسے دے بزرگ جڑے ہاں دانشور ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, انہاں اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیتا, اپ ڈیٹ نہیں کیتا, وقت دے تقاضے تو تھوڑے جے چھوٹے تھی گئے اور انہاں ایک میدان جڑا ہے سوشل ہے جڑا ہے خالی کر دیتا. ہن اسے دے دوست ماشاءاللہ جڑے نویں جویں پچھڑا پلیٹ فارم ہے این تو کئی دوست اتنے ماشاءاللہ شہرت پا گئے نے اور انہیں ایک نام بن چکے. اور کیا اسے جڑے دانشور ادیب شاعر ہیں انہاں کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ان نال نہیں جڑنا چاہیے؟ اصل نہیں گل ہے جو سینئر شعراء یا سارے ادیب یا نقاد ہیں محسوس کرتے لیکن انتہائی معذرت دے نال یہ کام کرنا انہیں کو چاہیے جی جیرا نوجوان کرنے پہ انہیں بعد جڑا نا بلا سارے کو ایک سسٹم بنے یہ جڑے لوگ ہیں انہیں اگو رستہ نہیں دیتا ہے جی یہ چھاپ بن کر کر بلا سارے نقاد یا نقاد جتنا نا انہیں تنقید برائے تنقید کی تھی, انہیں نقص کڈھے انہیں کہیں دی اصلاح نہیں کی تھی. گزارش یہ ہے جو انہیں کنے بھی یہ گزارش کریں جو مہربانی کر کے تنقید برائے اصلاح ہوئے, تنقید برائے تنقید نہ ہوئے جی جی جو تاکہ کہیں کوئی یہ محنت کرنا پڑے کوئی کام کرنا پڑے تو ان کی حوصلہ افزائی تھی نہ کہ انہیں دل ٹوٹے. گزارش یہ ہے بلا سینئر شعراء استاد و شعراء کرام کنے بھی یہ گزارش ہے جو نوجوانے کو ابو تک ہے نا وہ انہیں کو پروموٹ کرو, انہیں کو رستہ سیدھا دکھا لو, بس یہ کو جا سکتے ہیں تاکہ تو سینئر شعراء سارے واسطے قابل احترام ہیں سارے جی اللہ انہیں کو سلامت رکھے دیر کا. اچھا ہوں اسا کو یہ دسے سو کہ جڑے نوجوان شاعر ہیں جڑے ہوں لکھن شروع کیتی کنے یا این دور دے وچ او اپنے آپ کو کئی بھی پلیٹ فارم تے پیش نہیں پہ کر سکتے کیونکہ اسے دے عہد دے کچھ اور خاص طور تے اسے دے وصول تھوڑے جے انجے بھی معاملات چل دے پن جڑے اسے دا نوجوان اتھاں نہیں پہنچ سکدا پیا جتنا پہنچنا چاہیے. نوجوان جڑے لکھاری ہیں انہاں کو کیا مشورہ ہے کیا انہاں دے واسطے نوجوان لکھاری واسطے مشورہ یہ ہوئے جو محنت کرن کاپی پیسٹ والا کام چھوڑ دے من محنت کرن جڑا بندہ محنت کرے اللہ تعالی ان کو رنگ لے. باقی
شہرت اگر صرف یہ سوچ کنے بھئی بندہ ایک کام شروع کرنے میں کو شہرت تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کرے وہ بندہ کامیاب یہ محنت چاہو کہ باقی شاعر انسان دے اندر ہونا پیدا نہیں شہرت واسطے جڑا بندہ شاعر بن دے وہ کدی شاعر بن نہیں سکتا باقی اجوب دے دروازے ہر ویلے کھلے نوجوانوں واسطے دیر لگے ہوئے یہ پلیٹ فارم بھی انہاں واسطے حاضر ہے انہاں اپنی بات میں اللہ انہاں کو سلامت رکھے آمین آمین دوستو جڑے جتنے بھی دوست سمجھ دیں کہ انہاں کو عہد وچ نظر انداز کیتا وینا پے یقیناً وہ اجوک دے صدر نال رابطہ کر سکدن ساحل سنیلا صاحب یقیناً انہاں دے واسطے وہ اپنے ساتھ بسم اللہ انہاں کو کہسن اور مکمل تعاون کرن کو یہ تسے سامنے اعلان کر چکے ہیں اور تساں انہاں نال رابطہ کرے سو اور اپنے آپ کوئی تھا پیش کرے سو اور ول اے تسے کو زمانے دے اگوں پیش کرے سن تے ایویں چھیکڑ دے وچ ہر فنکار کنے ہکو سوال اصلی پروگرام بارے کیا تاثرات وڈا پروگرام بہت بہترین ہے سہی اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے تو ادب کی خدمت کرنے میں دے تے اللہ تعالیٰ تو کامیاب کرے یہ پروگرام میں ہمیشہ ہونے چاہیے تے دوسری گال ہے جو تساں ایک گال کی جو اجوک دے صدر نال اجوک بازم دے جتنا عہدیدار ہیں اجوک بازم دے جتنا ممبر ہیں وہ اجوک دے سارے صدر واہ 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 اجوک یہ اجارہ داری نہیں اجوک کو خاندانی نہیں جو بھئی نسل در نسل ادھار کرنی اتنا سارے برا جتنا برا 50-60 ممبر ہے سارا وہ سارے ہی اجوک دے صدر ہے جیرے نال رابطہ کر کے اور ساتھ بسم اللہ اللہ تو سلامت رکھے تے شعبان بھائی دے پیج کو چینل کو انہیں دی کاوش کو اسا سلام پیش کرنے اور انہیں کو شیئر بھی کرو لائک بھی کرو فالو بھی کرو میں شکر گزار ہاں سرکار ساحل سنیلا صاحب دا اور میری جڑی میزبانی ساری کرنے پیان رشید ثابت صاحب یقین کرو کہ تو سا کو میرے کیتے صادق آباد تے رہی نرخان بنا دیتے نے اور میرے رہنما تے میرے ہمراہ سید تحسین عباس جڑے ہیں وہ ہمیشہ دے وانگو اسیں ہی ٹائم 800 کلومیٹر دا سفر کر چکے ہیں اور سید صاحب کو میں کنڈ نہیں کیتی اپنا خیال رکھے سو صحیح سنا ویڈیو کو زیادہ تو زیادہ لائک کرے سو شیئر کرے سو تاں جو ڈھیر دوست سری بزم دا حصہ بن سکیں تے صحیح سنا جت پیر ہوئے بہت خیر ہوئے اللہ دی امان اللہ دی